أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Dan juga salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah manusia panutan. نترحم وندعو لمن أسس هذا المعهد المبارك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. Amin. Dan bahasa beliau ini kami sangat berbahagia. Kami sangat mendambakan atau memberi kasih cinta kepada pendiri madrasah niki. Semoga beliau almarhum Dr. Hashim Asy'ari diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. وله البشرى والخير إلى يوم القيامة. Dan mudah-mudahan beliau niki menjadi pelita, menjadi cahaya sampai hari kiamat nanti. قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau mati ibnu Adam anak manusia niki, maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali 3 amalan yang tidak terputus. أولهن قال صدقة جارية وهذا المعهد المبارك يعتبر من الصدقة الجارية. Kemudian si pertama niki yang tidak terputus sekalipun orangnya sudah mati, yang pertama adalah pahala sedekah jariyah. Dan ma'had niki atau pondok pesantren niki termasuk sedekah jariyah. Sekalipun pendirinya sudah meninggal, sudah wafat, tapi pahalanya tetap mengalir. أو علم ينتفع به بعد وفاته. Kemudian yang kedua adalah ilmu si bermanfaat. Sekalipun pendirinya sudah wafat, tapi tetap mengajarkan kepada murid-muridnya dan bisa ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. وولد صالح يدعو له إن لم يكن موصول به وإن كان من مريديه إلى يوم القيامة. Kemudian yang ketiga yaitu waladun soleh, anak yang soleh jikalau orang tuanya atau jikalau gurunya sudah meninggal, masih didoakan oleh anaknya atau oleh murid-muridnya. فصاحب هذا المعهد قد حاز هذه الثلاث الرتب. Kemudian niki pendiri madrasah niki, pendiri pondok pesantren niki, Tuan Guru Haji Hashim Asy'ari, beliau niki masuk ke 3 kategori tersebut. وبارك الله في زوجته وما تقوم به من الأعمال في هذا المعهد المبارك. Dan mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan keberkahan kepada istri beliau Ummi Fatin. نسأل الله أن يبارك فيها وفي طلابها وفي طالباتها وفي من يساعدها إن شاء الله. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi keberkahan bagi siapapun ikut berdonasi, bagi siapapun masyarakat yang ikut berdonasi, yang ikut membantu pengembangan pondok pesantren. وهذه من علامة القبول أن امرأة تقوم بدور رجل في التعلم والتعليم وقيادة هذا المعهد المبارك. Kemudian ini salah satu alamatul qabul, yaitu salah satu tanda diterimanya amal ibadah niki, bahwasanya istri dari almarhum sangat bersungguh-sungguh untuk membangun madrasah yang Tunggu Sami. فجزاها الله خيرا وبارك الله فيها وفي أولادها وفي أولادها وفي مريديها إلى يوم القيامة. Amin ya Allah. Nah, ini beliau tidak putus-putus mendoakan kepada Ummi Fatin ataupun kepada jamaah. Bahasan beliau niki, doa beliau semoga senantiasa pondok pesantren niki atau siapapun yang ikut andil di pembangunan pondok pesantren niki diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. وقد كان بعض الصحابة مريدين عند سيدتنا عائشة بنت أبي بكر الصديق يأخذون منها العلم. Kemudian sebagian sahabat niki banyak belajar atau luwih berketuan oleh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. فكان يقول خذوا نصف دينكم
أخبركم عن الحميراء وهي عائشة بنت أبي بكر الصديق. Kemudian Nabi bahasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai para sahabat, ambillah ilmu itu dari istriku, yaitu Sayyidah atau Siti Aisyah radhiyallahu anha. فكل من ساعد في هذا المعهد أو في غيره من المعاهد سواء كان بالمال أو بالدعاء أو بشيء فإن له الأجر إلى يوم القيامة. Kemudian barang siapa yang ikut andil dalam pembuatan kebaikan, contohnya pembangunan madrasah ataupun pembangunan pondok pesantren, maka pekerjaan tersebut akan dibalas pada hari kiamat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. وبارك الله في النهضتين، نهضة الوطن ونهضة البنات، ما تقوم به من الدور في تعليم الطلاب والطالبات. Nah, kemudian bahasa beliau ini menyanjung Nahdlatul Wathon dan Nahdlatul Banat. Saya sangat berterima kasih kepada Nahdlatul Wathon dan Nahdlatul Banat karena dengan sebab organisasi, dengan sebab Maulana Syekh, kita bisa merasakan yang namanya belajar ilmu agama. وهذا العمل المبارك مما يسر قلب النبي صلى الله عليه وسلم. Dan ini pekerjaan Bapak Maulana Syekh adalah pekerjaan yang barokah karena senantiasa mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. لأن الأعمال تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Karena segala amal perbuatan kita itu semuanya harus mengikuti atau harus disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. وتعرض على الأولياء والصالحين. Kemudian juga yang berusaha ini harus senantiasa mengikuti jejak-jejak orang soleh. ولا شك أن هذا المجلس المبارك معروض على صاحب هذا المعهد إلى قبره وهو فرحان في قبره الآن إن شاء الله. Dan mudah-mudahan dengan sebab pendiri niki yang sudah meninggal, dengan sebab adanya madrasah niki, pahalanya tetap mengalir dari jamaah yang penunggu sapi dan juga adik-adik. ما الدليل على ذلك من القرآن؟ Nah, Nabi firman Allah di dalam Al-Quran, لأن الوهابية يقولون من مات مات خلاص من مات مات لا ينفع. karena orang-orang Wahabi, orang-orang nyeleneh Wahabi, yaitu berkata jika orang sudah mati, ya mati, tidak bisa mengirim pahala kepada orang yang sudah mati. قال الله سبحانه وتعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال الله سبحانه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala kurang lebih artinya niki kan, jadi beramal solehlah kalian. Ketika hari kiamat nanti kalian akan melihat hasilnya itu pada hari kiamat nanti. وتعرض الأعمال على الآباء وعلى الأجداد وعلى الجدات إلى يوم القيامة فيفرحون. Kemudian Nabi, barang siapa yang beramal soleh, tetap pegawaian soleh semasa hidup, memberi keberkahan atau memberi manfaat kepada bapaknya yang sudah meninggal, ataupun kakeknya yang sudah meninggal, ataupun pahu baluna siwah meninggal. فيجب على الطلاب والطالبات الجد والاجتهاد. Nah, ini wasiat beliau kepada adik-adik yang sedang belajar di sini, wajib bagi santri atau bagi penuntut ilmu untuk bersungguh-sungguh dalam belajar. من جاهد واجتهد زاده الله همة وعلم. Kemudian wasiat beliau bahwasanya barang siapa dari seorang talib, seorang penuntut ilmu, seorang santri, dia bersungguh-sungguh dalam belajar, akan ditambah ilmunya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. ومن جاهد نفسه على المطالعة وعلى التعلم فتح الله عليه علوما ربانية علما وهبي. Kemudian bagi penuntut ilmu, barang siapa yang bersungguh-sungguh, كان الحبيب محمد الهدار عليه رحمة الله قبل أن يأتي إلى عند شيخه يقرأ الدرس 25 مرة. Kemudian ini guru beliau di Yaman, ya, di Baitul Yaman, guru beliau bernama Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Jika Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad datang kepada gurunya, beliau mengulangi pelajarannya berapa kali? Sebanyak 25 kali. و25 مرة بعد أن يقرأه على الشيخ.
Nah, niki tetap diulangi 25 kali, padahal kitab tersebut sudah beliau baca berulang-ulang, tapi tetap diulangi sampai 25 kali. نحن بعض الطلاب عندما يخرج من الحصة أو من المعهد خلاص يرمي الكتاب خلاص نومه يدور ما في مطالعة. Nah, kemudian santri zaman now, jikalau sudah selesai belajar, jikalau sudah pulang dari madrasah, langsung buang bukunya, main HP atau tidur atau bermales-malesan. وقال العلماء سلاح طالب العلم شيئين ما هي؟ Kemudian berkata suku ulama niki bahwasanya senjata seorang santri ada 2 senjata. الدفتر والقلم. Nah, visi pertama yaitu buku tulis dan yang kedua adalah pulpen. هذا سلاح طالب العلم. Nah, niki beliau sebutkan ini adalah senjata orang yang belajar penuntut ilmu. لأنه يقال ما حفظ فر لا يبقى. لا يبقى يروح. Barang siapa jikalau seorang santri lamun belajar dan jauh buku dan jauh pulpen niki pasti dia akan lupa. وما كتب در يوجد. حتى بعد 20 سنة بعد 30 سنة ترفع الدفتر إلى مكتوب لكن بعد أسبوع في العالم تبخر خلاص. Jikalau seorang santri dia sudah belajar, kemudian menulis pelajarannya, menulis apa yang dia dapat dari syekh, dari gurunya, sekalipun 20 tahun lagi dia bakalan tetap ingat pelajaran tersebut. فينبغي لطالب العلم أن يكون معه دفتر وقلم يكتب بعض الفوائد التي يستفيد منها. Nah, ini wajib bagi penuntut ilmu jikalau belajar tetap membawa yang namanya buku dan pulpen. ونحن في هذه الساعة المباركة يسمى عند العلماء الساعة الفاطمية الذي يستجيب الله فيها الدعاء. Kemudian kesempatan mangkin niki atau jam mangkin niki setelah asar disebut dengan waktu Fatimiyah. بعد عصر الجمعة كانت السيدة فاطمة تعتكف وتدعو الله سبحانه وتعالى إلى غروب الشمس. Kenapa disebut dengan waktu Fatimiyah? Karena putri Rasulullah SAW, Siti Fatimah, yaitu beliau iktikaf di dalam Masjid Nabawi setelah asar sampai terbenamnya matahari pada hari Jumat. ونحن طلابنا وطالباتنا ونسائنا كبير وصغير على الجوال من بعد العصر إلى أن يؤذن المغرب. Nah, makin bijen jari niki balik, kebanyakan bermain HP, sia-sia waktu segala sesuatu dengan handphone. لماذا؟ Kenapa niki? يتنقل من الفيسبوك إلى الواتساب إلى الانستغرام إلى الجنان إلى القرآن بعدين. Niki anak-anak kita di rumah kebanyakan main sosial media, main Facebook, main YouTube, main WhatsApp, dan juga bisa menyebabkan dia gila karena sosial media ini. هذا المنع الذي يشتغل بهذا كل وقت في غير طاعة الله. Nah, kemudian niki anak-anak yang pelunggu sami kebanyakan menyibukkan waktunya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, contohnya dengan HP dan sosial media. Niki waktunya sia-sia sama sekali. لكن إن كان في منفعة فذلك خير وبركة. Nah, jikalau bermain HP tapi mengambil manfaat dari handphone tersebut bisa memberikan barokah dan manfaat. إذا كان يسمع قرآن كريم، يسمع محاضرة، يسمع أناشيد في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك خير. Nah, kalau main HP tapi dipakai untuk mendengarkan pengajian, didengarkan untuk mendengarkan Al-Qur'an, didengarkan untuk hal-hal kebaikan, niki bisa mendatangkan yang namanya manfaat. وأوصي الحاضرين والحاضرات وبخصوص الطلاب والطالبات المحافظة على الأوقات. Nah, bahasa beliau niki tiang berwasiat kepada santriwan-santriwati, kepada talib-talibat, talibat bahwasanya senantiasa tetap menjaga yang namanya waktu, tetap memanfaatkan waktu. نسأل الله أن يبارك في هذا المعهد والقائمين على هذا المعهد وأن يبارك في القائمة على هذا المعهد أن الله يزيدها من الخيرات وأن يزيدها من النفحات وأن يزيدها من البركات ونترحم على زوجها الذي أسس هذا المجلس المبارك وهذا المعهد المبارك. نسأل الله أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يغفر له ويرحمه ويرحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب
أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والموت على الإسلام والإيمان وأنت راضي عنا بجودك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نجيكم في هذا الذكر المبارك لا إله إلا الله الملك الحق المبين 100 مرة بعد صلاة الظهر. Nah, makin niki beliau akan mengijazahkan di Pak Jamaah wirid la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin dibaca sebanyak 100 kali dan dibaca setelah sholat zuhur. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. 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 أجزناكم في هذا الذكر المبارك ما أجازنا لمشايخنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. qabilnal ijazah. أجزناكم في هذا الذكر المبارك بما أجازنا من مشايخنا إلى سيدنا علي بن أبي طالب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sila jawab dengan ucapan qabilnal ijazah atau tiang terima ijazah. Alhamdulillah barusan beliau mengijazahkan di jamaah niki jamaah yang putus sami beliau mengijazahkan wirid la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Jadi wirid niki beliau langsung terima dari guru beliau. Siapa nama guru beliau? Nama gurunya adalah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Jadi guru beliau niki Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad wali beliau di Yaman, termasuk wali besar di Yaman. Katanya suatu cerita Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad ini tetap terjumpa dengan Rasulullah. Bukan di dalam tidur di beribadah, tapi di diam Allah. Dalam keadaan sadar, pukul-pukul menit beliau bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kemudian dari guru beliau Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad mengambil dari gurunya tersambung sanad wirid niki sampai sahabat Nabi yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kemudian Sayyidina Ali langsung diijazahkan wirid niki la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin langsung diijazahkan oleh Rasulullah. Makin niki beliau mengijazahkan 3 jamaah perubusan. Masya Allah luar biasa. Jadi antara wirid kita yang kita baca makin niki yang diijazahkan beliau tersambung sanadnya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sewaktu dia masih belajar di sholat baik, ada guru kita namanya Syekh Mahdayan namanya. Wahai anak-anakku, bahasa beliau kalau kalian mengamalkan wirid, mengamalkan zikir yang dibarengi dengan adanya sanad, yang dibarengi adanya ijazah, maka makin ini kita menerima wirid dan langsung diijazahkan oleh beliau, ini lebih cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih cepat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah makin jamaah langsung menerima dari beliau sanadnya, ijazahnya langsung tersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.